टेक्स नोभा तरफ एग्जिबिशन करा ओनर विद्युत रंजन महांती नेतृत्व में प्रथम दिलीप टेक्सटाइल तापर सुजाता टेक्सटाइल तापर पुओं नाम शुभम टेक्सटाइल खोली हस्ततंत्र और संबलपुरी वस्त्र रिटेलर मानक प्रदान करुँच। रंजन महांती तो मोर गोटे मुझे प्रोप्राइटर ऑफ दिलीप टेक्सटाइल आमर यहाँ प्रथम फैक्ट्री एवं द्वितीय फैक्ट्री आम करूँ खोर्धार सुजाता टेक्सटाइल जो थे कि सुजाता महांती होती प्रोप्राइटर ठीक माने 5-10 वर्ष पर जो पुओ ग्रेजुएशन पास कला जो पुओ बीटेक कंप्लीट कला चिंता कलु जे ता ना भी गोटे फैक्ट्री करने ता ना हूँ शुभम टेक्सटाइल जोटा कि गारमेंट प्रोडक्शन करुच्ची गोटे आम फार्म विषय किसी कहीदिए। तो प्रथम आरंभ होता दिलीप टेक्सटाइल जी केवल वीविंग करूला सूतारू कपड़ा बुनुला तापर आम आरंभ कलु सूता प्रोसेसिंग फैक्ट्री जे सूतारू प्रोसेस करी मंड दे केमती लूम पाखक आसापी सी योग्य हम तापाई आम करूँ साइजिंग यूनिट से मिसेस ना होता तार सुजाता टेक्सटाइल तार प्रोप्राइटर सुजाता टेक्सटाइल 5 वर्ष तले आम ए जो देखुं गारमेंट्र प्रोडक्शन से प्रोडक्शन आम करूँ शुभम टेक्सटाइल पुओ ना पुओ ताकू करी तो से आम जो निजर जो प्रोडक्ट आम फैब्रिक कर बिकुलु तो फैब्रिक कर बिका सहित से फैब्रिक को भी आम निज कम लगे पार्चु। एठी आमर स्टॉल आज प्रथम दिन काली रहिबो आम ए लाइन रे 86 रु आज पर्यंत आम युद्ध कला भाया लगुच माने स्ट्रगल करी आसीचु एवं अचीव भी करिचु। ग्रेजुएशन पर मत समस्ते चाहिए मु गवर्नमेंट सर्विस करे कि मोर जिद थिला जदि करी फैक्ट्री करी आइदर फैक्ट्री करी और इंजीनियरिंग पढ़ी तो मुझे जनरल लाइन में पढ़ी तेणु स्कोप नाला इंजीनियरिंग लाइन रो तो से मो जी था गोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हेबी जहाँ प्रथम आरंभ करूँ एवं निजक मु गर्व अनुभव कर निज गोड़े ठिया होइचु 30-30टा लोक आम परिवार चलैयापाई काम दे पार्चु मु बहुत खुशी। पुओ पर निर्भर करे पुओ तो मोर रिटायरमेंट टाइम आसीगला 64+ है तो पुओ तार लाइन एपर्यंत ठीक अच्छे लाइन रे तापर ये फार्म टा 5 वर्ष नुआ फार्म 5 वर्ष है 5 वर्ष आटलिस्ट आउ गोटे 2 वर्ष पर पुणी चिंता करूँ कौन करूँ। हाँ आउ गोटे जिन कहूँ गोटे इंडस्ट्रियल स्टेट रे गोटे आम नहीं 10 गुंठर गोटे प्लट नहीं से आम चिंता करूँ आम रामदासपुर तो हम चिंता करूँ से आमर एम्ब्रॉयडरी तो आउर किसी नुआ मेसीन पकाइबा चिंता करूँ। मो ना सत्यशोभन महांती शुभम टेक्सटाइल मो प्रोप्राइटर तो शुभम टेक्सटाइल आमर सब कुर्ती कुर्ता मोदी कोट ब्लेजर संबलपुरी सार्ट सब प्रकार प्रोडक्ट बनूची गारमेंट प्रोडक्ट तो हाफ पैंट कॉटन हाफ पैंट सब प्रकार गारमेंट ये बनूची आमर आम स्कूल कॉलेज तांकर भी यूनिफॉर्म बनाऊचु। हाँ आम के 4-5टा स्कूल कॉलेज धरीचु वेंकटेश्वर लोला ये आउ केतटा स्कूल कॉलेज अच्छे। हाँ आम दिलीप टेक्सटाइल करुच्ची यार कपड़ार प्रोडक्शन दिलीप टेक्सटाइल शुभम टेक्सटाइल स्टिच कर ड्रेस भी रोची लेडीज मानकर कुर्ता कुर्ती गाउन से सब भी रोची जेंट्स कर कुर्ता संबलपुरी सार्ट मोदी कोट ब्लेजर सब प्राइस 500 रु स्टार्टिंग है कि 2000 ऊपर भी अच्छी ब्लेजर ब्लेजर ऑब्वियसली 2000 ऊपर अच्छी मोदी जैकेट तरीका आरंभ संबलपुरी सार्ट फार्ट 600 पाखापाखि आरंभ हो जाए।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଗକୁ ଯେମିତି ବାପା କହିଲେ କେତେ ତ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି ଆମେ ୱିବିଂରୁ ପ୍ରୋସେସିଂକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ଷ୍ଟିଚିଂକୁ ଆସିଛେ ଦେଖିବା ଆହୁରି କେମିତି ଆଗେଇ ହେବ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି କୌଣସି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସବୁ ଅଛି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନୁ ଦେଖିବା ସେମିତି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାମରେ ଏଇ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଶୁଭମ ଶୁଭମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟେକ୍ସ- ନାମରେ ନେଇକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ବରପାଲିକି ଆମେ ଯୋଗାଉଛୁ, ଥାନ ଯୋଗାଉଛୁ। ବରପାଲିରେ ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ କନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବରପାଲି ଯାଉଛି। ତ ଆମର କେତେଟା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସୁନା ମାନେ ବାହାରକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ୟୁନିଫର୍ମ ଫର୍ମରେ ଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆରାମ ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟନ ରହୁଛି ତେଣୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁତ ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟ ଦେଇପାରୁଛୁ। ମିନିମମ୍ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ କନା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବୁ ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ନିଜର ଡାଇଂ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ, ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଏ ଆସିବେ ଆମେ ସେ ଚାନ୍ସ ପାଇବୁ, ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ କାହାର ମନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବୁ। କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବାହାରେ ରହିଥାଏ, ଫରେନ୍ ରହିଥାଏ, କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଡିଜାଇନ୍ର ଯେଉଁ କଳା, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ସେଇଟା ଏବଂ ତାର ଫେବ୍ରିକ୍ର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଫେବ୍ରିକ୍ଟା ଯେହେତୁ କଟନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଖରାଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପିନ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ହଁ ତାର ଭଲ ଯେହେତୁ ପିଓର କଟନ୍ ରହୁଛି, ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ରହୁଛି, ସୋକିଂ କାପାସିଟି ତାର ଅଧିକା, ତେଣୁ ଆବଜର୍ଭ କରିପାରୁଛି ଝାଳ ଫାଳ ଆପଣ ଝାଳ ଲାଗିବନି, ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗିବ ଦେହକୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ, ସେଇଟା ଆଉ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କର ମଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ୍ରେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖିଛି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଲାକ୍ ପର୍ ଡେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବସ୍ତ୍ର। ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେବଳ ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ, ମାନେ ନିଜ ଏଫର୍ଟ ହଉ କି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ହଉ କି ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ଇଏ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବଢ଼ିଛି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫେବ୍ରିକ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଫର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ଅଫର୍ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୁରା ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଦେଉ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେତେ ଟର୍ନ ଓଭର୍ ହେବ ସେତିକି ଆମେ ତାର ଟର୍ନ ଓଭର୍ ଉପରେ ପଇସା ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ରଖିନୁ କି ନା ସେଇଟା ରିଟେଲିଂରେ ହୁଏ। ହୋଲସେଲିଂରେ ଆମେ ନେଟ୍ ଟୁ ନେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ରିଟେଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ମିଳିଯିବ, ପାଇଯିବେ। ନାଇଁ ମୋର ତ ରିଟେଲିଂ କଲେ କେତେ ବିକି ପାରିବି? ଇଭିନ୍ ମୋ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ସାର୍ଟ ଖୋଲେଇ ଦିଏନି, ଭାଇ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆଉ କେହି ନେବେନି।